Dobrodošli na kanal Okusi prirode. U današnjem videu ćemo pripremiti 3 jednostavna sredstva, odnosno rastvora od sastojaka koje svi imamo kod kuće, a koji će nam poslužiti kao odlična prevencija u borbi protiv plamenjače, pa i njeno suzbijanje na paradajzu, a isto tako nam može pomoći i na krompiru. Što se tiče prvog rastvora, prvo ćemo u posudu usuti 1 litar vode. Sljedeći sastojak je bijeli luk. Tu ćemo uzeti 2 čena bijelog luka koji ćemo usitniti na komadiće i ubaciti u vodu. Bijeli luk sadrži sumporne spojeve koji imaju prirodna antibakterijska i antifungalna svojstva. Ti spojevi pomažu u suzbijanju raznih gljivičnih infekcija kao i kod plamenjače paradajza. Sljedeći sastojak je gotovo neizbježna soda bikarbona. Za ovaj rastvor dovoljna nam je 1 mala kašika sode bikarbone. Ona može biti jako korisna u uništavanju gljivičnih spora i sprječavanju njihovog širenja, a također pomaže u stabilizaciji pH vrijednosti tla oko biljaka. Dodat ćemo 1 malu kašiku tečnog sapuna, još bolje ako imate onaj prirodni. Tečni sapun se često koristi u ovakvim rastvorima jer omogućava ravnomjernije prskanje, a osim toga i olakšava da se rastvor bolje zadržava na listovima paradajza. Rastvor ćemo potom dobro promiješati da bi se svi sastojci što bolje sjedinili s vodom. Kada to završimo, rastvor ćemo ostaviti da odstoji minimalno 8 sati, a još bolje i preko noći da bi bijeli luk otpustio svoje spojeve i da bi rastvor uopće bolje djelovao. Ovim sredstvom možemo prskati paradajz već 10 do 15 dana nakon sadnje i to svakih 7 dana bez obzira da li se pojavila plamenjača ili nije, a posebno obratiti pažnju na donje listove. Za drugi rastvor upotrijebit ćemo kefir koji ćemo pomiješati s vodom. Možete pomiješati 1 litar kefira s 10 litara vode, odnosno 1 malu čašu od 10 decilitara na 1 litar vode. Kada pomiješamo kefir s vodom, taj rastvor ćemo ostaviti da odstoji 2 dana i potom ćemo ga koristiti. Isto kao i prvi rastvor, možemo ga koristiti već 10 do 15 dana nakon sadnje na otvorenom i to jednom semično. Od svih biljaka upravo paradajz najbolje reaguje na ovaj rastvor. Kefir je bogat probioticima koji prirodno djeluju protiv gljivica koje uzrokuju plamenjaču, a isto tako može djelovati kao i biostimulator. Prije nego što kažem nešto i o trećem rastvoru, samo da napomenem da se plamenjača prvo pojavljuje na donjim listovima u obliku malih pjega koje se brzo šire i zahvaćaju gornje listove. Što se tiče trećeg rastvora, i on je jako jednostavan za napraviti. Sve što nam je potrebno je 100 grama kvasca koji ćemo pomiješati s 10 litara vode, odnosno u nekom manjem pakovanju 10 grama kvasca s 1 litrom vode. Ovaj rastvor ne moramo ostavljati da ostoji, on je odmah spreman za upotrebu. Ono što je jako dobro, ovaj rastvor možemo koristiti i kod prvih znakova pojave bolesti. Ono što hoću da posebno napomenem je da su svi ovi prirodni preparati dobri, pa čak i odlični kao preventivna mjera. Znači, biljke moramo tretirati ubrzo nakon sadnje, bez obzira na to što na njima nema znakova bolesti. Jedino ih na taj način možemo zaštititi od plamenjače. Plamenjača je jako opasna bolest, pogotovo u paradajzu, i kad se pojavi, jako brzo se širi i veoma je teško zaustaviti, pa čak i upotrebom hemijskih sredstava. Ako vam se sviđa moj rad, podržite me tako što ćete pritisnuti like, pretplatite se na kanal Okusi prirode i do sljedećeg videa lijep pozdrav!